privacy means controlling who can access your personal information and how it is used. So, an example sila. For example, ikaw. So, may data privacy sa isa, di ba? So, may mga personal information na dapat i-keep or keep private. Like, for example, For example, na keep in private. For example, pwede man i-private mo full name mo. Like sa social media. That is your way to keep private your information, di ba? Your full name. So, hindi ka lang sa alias lang. O, lagi ng full name niya. So, privacy nyo na. Dita privacy nyo. Hindi nyo mag-share information nyo online. Your address. So, hindi dapat na ng privacy. Ina-share nyo ba? Panyungin? Full address nyo online? Diba? Wala. Pang-aman. Pero i-share online yung private address. Kung isa mga risk ka tao. Pag i-share nyo online yung address, yung full address nyo dito. So, most probably, mas madala mo sa mga front order. Tama na siya. Yung katulad full name nyo, privacy nyo po na. Also, your phone number and email. Pag i-share nyo online yung email or phone number. So, kung phone number i-share nyo online, most probably, may mga prank calls na magabog. Diba? May mga risk. Maybe yung ito ng phone number nyo sa mga mga plan nyo, mga emails nyo gamitin sa iba't yung bagay, and so on. Password and login credentials. So, i-share nyo ba password nyo? I-share nyo password nyo, wala? Wala. So, i-share nyo password nyo, kasi nyo na nga account. It's maybe nila mo, trusted mong isang tao, di ba? I-share mo information mo, laging credential, your password, and so on and so forth. Photos, videos, and messages. Pictures, mga videos. Di ba? Pwede man sa mga malisyoso o mga bagay or ng rated X or rated SPG na pictures. So, kina-share yung mga photos, yung mga most probably, hindi man sample nga talo ng mga words na. So, sometimes yung mga tao na trusted lang isa ka tao na-share sa mga pictures, videos, or also messages, di ba? Like for example, sa photos. So, silang ka maging mga nude photos. Di ba? May trusted yung person, sindan sila. So, privacy niya po na kung isa niyo hindi. Videos. And also mga messages nyo. So, mga messages is also considered a private conversation, di ba? PM. So, hindi yung pwede i-share na online. Or maybe, maaarap mo sa data privacy act or pwede ka makasuhan if hindi mo lang sa permission niya. Nag-share niya yung message. It's number one, your data privacy. And also your school grades and records. So, data privacy niya po na. So, dapat naka-hide or naka-private. So, the example of that. So, in simple terms, data privacy is a means controlling your own personal information and also gamitin mo kung saan mo gamitin lang. It's your way to control your information. So, that is data privacy. Pintindihan? Nuggets? Hello? May suya ka? May piyong? Bigigda, ano yung So that is taking the privacy. So an example of privacy risk. Number one is a hacker steals a person's social media account and posts false information. Sino na example? Sino sa mga hacker din? Nagamit sa account sa classmates niya, tapos mag-post sa kung ano-ano.